Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadaratil kiram, setajah para alim ulama, para habaib, hadirin hadirat sepada lengki nengka dintu majlis utamaipun selerana samuljah Habib Abdul Qadir Ba'bud dari Probolinggo, selerana samuljah Kiai Abdul Mu'ti Gusyairi, Kiai Ahmad Gusyairi, dan setajah para alim ulama selain setajana abdina muljaaki kong langkong tuan rumah sekeluarga, muga manter perpangkian nang malam mangken dalam acara haul saya kemit kalaban selamatan pengajian, muga manter sareng Allah Subhanahu wa taala setajah lampan gak dintoh dadi ridha dari ajunipun Allah Subhanahu wa taala, kecadete amal sebagus sekeratuh seketerima mungku Allah Subhanahu wa taala bisa dadi sangguh salantaran dadi selamatan kuluban panjenengan sedaya ketika ngadep da'ajunipun Allah Subhanahu wa taala kong langkong tuan rumah sekeluarga almarhumin almarhumat sekhusus nang malam mangken muga mantar dadi ahli swarga sedaya, amin Allahumma amin Allahumma. Salawat serta salam ngira yang tetap bagi dak junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kelaban tak lepas dan kula pada ajunan sedaya ngan doa arban moga mantar ya aku tadi umat Rasulullah dari dunia kantos sudah akhirat, pagi bisa along polong apang kisarang kanjeng Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iswarakan Allah Subhanahu wa taala, amin Allahumma amin. Para rabu sebatan kaula muljaki al-fakir nang malam mangken epakon sekoni mut meimut dak abak tibi untuk muka ditonton sareng Allah Subhanahu wa taala ada hal-hal sebagus seleras muka Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa dadi ilmu semanfaat dari itunya kantos di akhirat. Al-fakir namung sekoni dan gula namun agak belabeng badan acara nang malam mangken pengajian seinsyaallah deki ibulang sareng alim ulama min dzurriyyatir rasul dari keturunan Kanjeng Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Habib Abdul Qadir sepada ya Arab ilmu nabi dan kula ban panjenengan. Dadi dan kula namung sekadar ki bila Habib Rabu dan kula insyaallah toron bertepatan kelaban acara haul nang malam mangken kento haul gua leng-lengan haul leng-lengan eka di madan kula ban panjenengan mutngi mutih nyelamati orang ahli kubur sebiasa nama talan saya bulan Muharram tanggal sekian maka temu geleng aleng-leng tahun boleh tepat nang are keentoh nang tanggal keentoh nang bulan penikah biasa dan kula ban panjenengan ngahole seumpama tak tepak tak pernah apa tak tepak ke bulan tak tepak ke tanggal lah pasti depak setelah lelampan bagus dari orang segi itunya da orang ahli kubur amin Allahumma cek mang dan kula ban panjenengan sedekah mausen pana boleh bidan kula ban panjenengan pasti petok ya akhirnya ibungkas kala doa ento dan kula ban panjenengan bila syakin insyaallah tak kalaban mang pasti keterima dening Allah Subhanahu wa taala. Ud'uni astajib lakum dawun Allah Subhanahu wa taala maka dan kula ban panjenengan ketika nyuun doa da Allah Subhanahu wa taala insyaallah terima bener pak sesuai niat dan kula ban panjenengan setajah ahli kubur amin Allahumma malah ahli kubur dan kula ban panjenengan kento cek saking ada doa dari orang segi odi segi itunya dari keluarga nayak te celaka maka al jaza min jinsil amal saya rabbi dan kula ban panjenengan manabi ki itunya mod de keluarga de orang sampuna tinggal dunya nyelamati ngirimaki Fatihah tahlil ban semacam insyaallah dan kula ban panjenengan bila saya teh pagi bi nak potoh bakal eke ngai salamati juga eke remi doa amin Allahumma mun selama itunya letak kencang ala ko kebagusan bada halan bada tahlilan tandi uzur tandi kerepotan dan kula ban panjenengan kentoh tak suka hadir dak kelakuan bagus maka Arab bila dan kula ban panjenengan sedah menikah oleh tuanah orang segi odi maka mompong ki odi dan kula ban panjenengan gunaaki sekarang umur dan kula ban panjenengan nyuon da Allah Subhanahu wa taala menteri pelancong umur selamat sebarokah ayat saya kelaban kelakuan ibadah bantu ada Allah da Rasulullah amin Allahumma amin. Kelak sehubungan kelaban haul nang malam mangkin keto kori kelak maus dari sepanapan ayat yantarana menabi tak kaleb mun kaleb deki koreksi tak patenga ungku dan gula ngidingaki kelak kullu nafsin dha'iqatul maut dawun Allah Subhanahu wa taala dan kula ban panjenengan menika saben-saben saanya apa menika dan kula ban panjenengan pasti nyipcep kepate mun almarhumin almarhumat saya selamat tibitan kula ban panjenengan pengesepua tinggal lagi dan kula ban panjenengan ampun tinggal dunya pasti berdepati gilir yang taranah dan kula ban panjenengan selaku manusia bakal iso lebih dan kula ban panjenengan amin Allahumma nyusul kelaban kebadan husnul khatimah amin Allahumma amin pasti dan kula ban panjenengan pasti nyusul
mun orang anyam bajangaki orang mate dan kuluban panjenengan orang senyam bajangaki bakal bajangakin lah sing ngosong orang mate nang kerante sing ngosong gelek bakal yoso sing lagi kuburan bakal lagi no kubu maka pateh ikan di dan kuluban panjenengan kento situng hal sesama ikan di dan kuluban panjenengan tak punten boleh pasti mate berarti dan kuluban panjenengan tak usah takut dek pateh cuma dan kuluban panjenengan sekutu pikir de Allah subhanahu wa ta'ala panapa dan kuluban panjenengan sebisa ikesangu ketika dan kuluban panjenengan ketika ngadep sangu seperti ngadep dat sesoceh semuljah sebelas nisran Allah subhanahu penikatan kuluban panjenengan tantono munten kuluban panjenengan keentoh nyabi seda orang seberuse nyabi seda orang sesoceh nyabi seda orang sebagus kelakuan nah tantonah dan kuluban panjenengan senaus beri dumalam keentoh kelakuan tak ron-karon dan kulban panjenengan usaha ketika ngadep dan kulban panjenengan membecek akhlak membecek kelakuan dan kulban panjenengan membagus ketetian supaya penapa supaya dan kulban panjenengan ketika ngadep da orang sekotodusi semulja mungku dan kulban panjenengan kento dan kulban panjenengan keterima ketika bedah ia jun orang semul pas kati penapa dan kulban panjenengan ketika ngadep de pencipta dan kulban panjenengan dak sapri dan kuluban panjenengan deeren dak sapri dan kuluban panjenengan de cekeh dak 11 ni seran selebih ni sere tempeng orang sepodu Allah subhanahu wa ta'ala lebih belas tempeng orang sepodu maka dan kuluban panjenengan pebagus penyana ada Allah subhanahu wa ta'ala cek sampai dan kuluban panjenengan nyangka ada Allah subhanahu wa ta'ala bengis cek sampai dan kuluban panjenengan nyangka ada Allah subhanahu wa ta'ala kento tak belas tak nisar dak dan kuluban panjenengan ketika dan kuluban panjenengan nerima musibah ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala ada buat dan kuluban panjenengan berbanyak inna lillahi wa inna ilaihi pesabar dan kuluban panjenengan as-sabru kas-sabir sabar kelakuan sabar penikah dan kuluban panjenengan pada ben orang minum jadam kenapa kisah hal-hal sepai lakin awakibu ahla minal asal cuma manabitan kuluban panjenengan bisa sabar atas setiap musibah ujian separang kisah Allah subhanahu wa ta'ala nerema renatan kuluban panjenengan pasrah ada Allah subhanahu wa ta'ala maka insyaallah dan kuluban panjenengan tak punten boleh bekal mangki pungkasan manis selebih manis etembang madu amin Allahumma sabar penikah inalaikan apa-apa ternyata kong langkong dan kuluban panjenengan ketika epon tut situng berleburan selama kitunya buana ateh dan kuluban panjenengan penikah epon tut nang tunya berlebur ateh keluarga laki bini anak orang sepo sabar dan kula ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala insyaallah belis warga sareng Allah subhanahu wa ta'ala amin Allahumma menikah dan kuluban panjenengan inalai kenapa-napa dan kuluban panjenengan ketika epon tut berleburan kento sabar as-sabru inda sodmatil ula sabar penikah tempat sabar seongku-ongku murni sabar padeng ketengal ikan di dan kuluban panjenengan kento ketika temporan sepertama ketika hari pertama dan kuluban panjenengan oning cek lakar berleburan epon tut sareng Allah subhanahu wa ta'ala tak ring mureng da Allah subhanahu wa ta'ala tak ngamuk tak ada gunda obu tak ada beda kelambih dan kuluban panjenengan kento paling bentar dan kuluban panjenengan kenapa kisah medal aing mata karena rahmah karena nisar belas ketika berleburan dan kuluban panjenengan pun tut sareng Allah subhanahu wa ta'ala tapi tetap ridho ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala menika ini karena demporan sepertama padeng dan kuluban panjenengan eko oning kadar kesabaran dan kuluban panjenengan ini karena hari pertama ternyata mulai hari kedua ketelok keempat sebulan ki sabar pato jareng labit penikah dan kuluban panjenengan
Lah orang-orang sabar penikah ini lekan tempuran pertama dan kuluban panjenengan kita ridho ikhlas atas setiap peparing dari Allah Subhanahu wa taala banyak maus inna lillahi wa inna ilaihi bahkan salah situng ulama min auliyaillah selama odi ingketo tak toman kento aglek teretan tak toman aglek selama odi ingketo terkecuali situng waktu kento ketika putrane pun tut burlebur na atene pun tut sareng Allah Subhanahu wa taala baru penikah pas misem kesokan karena apa andi arben ku aku bakal bedah orang sing ngambek keluarga sing ngambek nang swarga pun Allah Subhanahu wa taala amin Allahumma amin Allahumma namung terlepas dari sedayana kentoh ngireng nyuun dan kuluban panjenengan da Allah Subhanahu wa taala mantar muka pelanjang umur seselamat lancang umur sebarokah fi taatillah wa rasuli amin Allahumma amin Allahumma kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah balisan sesampurna penikah dari Allah Subhanahu wa taala ikan di dan kuluban panjenengan cek terlalu rep ngarep itunya tretan pastena Allah Subhanahu wa taala bakal nyampurnaki ganjaran dan kuluban panjenengan pagi bila ampun dina kia balasan nang tunya manabitan kuluban panjenengan manja abil hasanati falahu asyru amthaliha balis 10 tiap situng kebagusan sareng Allah Subhanahu wa taala ku aku nang akhirat menikah lebih sampurna balasan dari Allah Subhanahu wa taala maka den kuluban panjenengan ketika alako kebagusan tantona den kuluban panjenengan ngarep kebagusan selain dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya paringaki kebagusan kesenangan saya paringaki sareng Allah Subhanahu wa taala dan kuluban panjenengan selama kitunya terima kelaban ikhlas cek terlalu angen-angen jerajah karena kenapa bebalisan selangkong sampurna penikah ku aku pagi ketika ngadep da Allah Subhanahu wa taala kebalisan selangkeng ya juna Allah Subhanahu wa taala mantarmu dan kuluban panjenengan kenging ngebalisan swarga masuk da swarga bi ghairi hisab amin Allahumma amin Allahumma terus saya ayat ibu kuah lopai hula kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhzi'a 'anil nar ay uqidah tegese bejauh orang saya bejauh dari neraka selamat dari neraka sareng Allah Subhanahu wa taala wa udkhilal jannah ban masuk orang yang penikah suarakan Allah maka orang penikah orang bejrah muka Allah Subhanahu wa taala mantar muka dan kuluban panjenengan bejrah dunia akhirat amin Allahumma amin Allahumma wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur penikah kesenangan nang akhirat ku aku kesenangan status potos ikan di dan kuluban panjenengan langgeng luar biasa kesenangan nang akhirat nang surga Allah Subhanahu wa taala tak bisa bayangake kretek ben ate ben pikiran dan kuluban panjenengan selama kitunya luar biasa kesenangan surga sareng Allah Subhanahu wa taala maka pesengak sareng Allah Subhanahu wa taala wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur ben tada tining kesenangan dunya keodian dunya kesenangan setrema bi dan kuluban panjen selama odi itunya kento angin kesenangan keodian sesefat dan menipu mantarmu ke dan kuluban panjenan tak ketipu kelaban kesenangan tunya aku naki keodian tunya kesenangan tunya keangkui perkara akhirat amin Allahumma panjenengan soki alhamdulillah syukure soki ikan di dan kuluban panjenan cuma dan kuluban panjenan kesokian kesempatan kesehatan guna aki setiap kentok angkui perkara akhirat karena setiap dan kuluban panjenan kentok selama ibadah nang darut taklif dan kuluban panjenan itunya disu ujian ikan di dan kuluban panjenengan ujian setiap Allah Subhanahu wa taala kentok kesokan aparin dan kuluban panjenan kesokan nguji ada teki odi ben mate kan di ten kuluban panjenengan mate ben odi kan di ten kuluban panjenengan semata-mata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala kan Allah Subhanahu wa taala kesokan nguji kan di ten kuluban panjenengan sekemah dari kenapa sekebulan Allah Subhanahu wa taala selebih bagus kelakuan niat-niat dan kuluban panjenengan ketika alako bagus
Mantarmu ketan kuluban panjenengan kita termasuk dari orang-orang sebagus muka Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Maka ketan kuluban panjenengan uji serang Allah Subhanahu wa taala. Ana berna ujian dari Allah Subhanahu wa taala sesuai kater seeka andi bitan kuluban panjenengan. Panjenengan andi ilmu, uji kelaban ilmu nah. Panjenengan orang ahli ibadah, uji kelaban panjenengan. Kenapa ke segirah panjenengan kentok angku semangat panjenengan angku ibadah da Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan orang tani, panjenengan uji kelaban ilmu tani nah. Panjenengan ahli dagang, uji kelaban ahli dagang nah. Panjenengan ulama, uji kelaban ilmu nah. Maka ten kulaban panjenengan seteja kentok dalam dunia kentok berada nang diseuji ujian mantarmu katan kuluban panjenengan nang tisu ujian parena kelulusan nilai terbaik mungku Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Orang miskin cek terlalu sedih dan kuluban panjenengan karena apa Kanjeng Gusti ento mis tapi Kanjeng Nabi tak fa bahkan yang antara dua Kanjeng Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil. Orang miskin penikah aku udah ada masuk dak surga asalan Kanjeng Gus. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Cuma tak fakir. Fakir dan miskin penikah lain ternyata. Dan kadang orang soki tetap fakir, butuh meloloh komunitas selain. Allah kunan de tanang meloloh. Makilah soki, maki artana numpuk. Fakir meloloh. Tak bisa mentak kelaban bantuan orang lain. Apa nikah? Maka ten kuluban panjenengan kento cek sedih. Miskin sareng Allah Subhanahu wa taala. Susah ten kuluban panjenengan nyareh. Kenapa keisa ngono keluarga. Pola-pola ketika ten kuluban panjenengan susah sareng Allah Subhanahu wa taala nyari ngono keluarga, pola-pola king bedetu seseespora sareng Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Karena ten kuluban panjenengan iuji sareng Allah Subhanahu wa taala. Semiskin iuji kelaban kemiskinan. Sabar panapa punten. Kapan miskin ten kuluban panjenengan panapa ki alaku ibadah to ada Allah Subhanahu wa taala panapa punten. Panapa kapan jatuh miskin ten kuluban panjenengan pas reng-mureng pas tak salat. Panapa punten. Peniku ujian sareng Allah Subhanahu wa taala. Sesoki iuji sareng Allah Subhanahu wa taala kelaban kesokinah. Kesokian ten kuluban panjenengan arta ten kuluban panjenengan panapa igunaaki de hal sepanapa keisah maksiat da Allah Subhanahu wa taala panapa igunaaki de hal sekri itu sareng Allah Subhanahu wa taala. Maka seteja ketoh ujian dari Allah. Sesoki semiskin semampu seteja sekuat selemah seteja ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Itu Habib kata Rabu. Kelihatan Habib ni kata terus kejaki ki Habib malah bisa deer dimin. Maka kandi dan kuluban panjenengan seteja ujian dari Allah Subhanahu wa taala nyuon da Allah Subhanahu wa taala mentermu ke dan kuluban panjenengan paling sabar sareng Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kalaban sabar dan kuluban panjenengan bebalisan sesampurna pagi itina kiamat ya junipun Allah Subhanahu wa taala swargana Allah bi ghairi hisab. Amin Allahumma. Apolong sareng Kanjeng Nabi. Amin Allahumma. Amin.
Isitung hadis Kanjeng Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menabi tak kalib adabu. Idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min thalathin. Bila tan kuluban panjenengan nak poto Adam monusah dan kuluban panjenengan kento seda. Pekak sudah aja amalan dan kuluban panjenengan. Sabajeng letak wajib abajeng letak bisa abajeng. Sapasah letak wajib apasah. Pekak saja kelakuan-kelakuan dan kuluban panjenengan. Angin telok debun Kanjeng Gusti. Nang hadis kento Kanjeng Gusti ada bu telok. Nang hadis-hadis selain langkong dari telok. Sepertama manabi tak kalib sedekatin jariyah, sedekah sejeri akibat dan kuluban panjenengan dak tempat-tempat sekrido sareng Allah. Masjid, musola, madrasah, pondok, lan jalan, pun selain lah kelakuan-kelakuan bagus. Maka dan kuluban panjenengan pelebur asada pelampe ati karena Allah Taala lampe lebur ke orang lampe. Kanjeng Gusti lampe, bahkan saking lampeng Kanjeng Gusti gemberaki Kanjeng Gusti ketika ementai situng-situng. Lan saking lampeng Kanjeng Nabi ini kata deket nyang ketetretan pada ben angin sealos tes lain benten kuluban panjenengan ki urus untuk apa berempah hari pahlami tetok bae tak buk-tobuk lah menika Kanjeng Gusti Rasulullah tak kentoh lampe. Maka Kanjeng Gusti kentoh lah karena manusia pilihan dari Allah Subhanahu wa taala mentermu keten kuluban panjenengan bisa tak asakoni niroh panapah lalampan dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Maka pelampe pelebur sedekah dan kuluban panjenengan sedekah ada fakir miskin, sedekah ada bela tetangga separlo bantuan ikan di dan kuluban panjenengan, sedekah ada anak tibi nyataki sedekah kong langkong ketibari penikah Asyura tengki nang Asyura penikah dan kuluban panjenengan. Iki senadom sareng ulama penika pada 12 keutamaan. 12 keutamaan nang Asyura penika dan kuluban panjenengan penika parjuga alam pagi mentak kalib sumson lisil zur aliman ud waqtahil ra'sal yatim imsah tasaddaq waqtasil wasi alal iyali qallim dufran wa suratal ikhlas kul al fantasil mentak kalib sepenika. Jadi Asyura penika dan kuluban panjenengan esona takia pasah. Lestari pasah. Tanggal 10 mari pasah. Tanggal 9 Tasu'a mari pasah kia. Menteri keterima saja sareng Allah Subhanahu wa taala. Menteri lancung umur selamat de pada tahun bulan Muharram bakal tahun datang di balian. Lancung umur selamat fi taatillah wa rasulih. Amin Allahumma. Cukan tan kuluban panjenengan benika mun bade nak jatem. Nak jatem kong langkong nang Asyura, make bani Asyura menikatan kuluban panjenengan pebanyak belas dak nyak jatem. Kanjeng Nabi menika muntak kalib Kanjeng Nabi ada bu ana wa kafilul yatim kahata ini fil jannah engkau pada ban riyah ku aku nang swarga ban orang saya arabat praten dak nak jatem artinya semak ban Kanjeng Nabi kan make sebenarnya kebeni pasapolong ban Kanjeng Nabi ternyata lain tempat dan kuluban panjenengan ban Kanjeng Nabi lain. Cuma insyaallah mun paring selamat isepur sareng Allah Subhanahu wa taala pada nang swargana Allah. Cuma tempatnya tak mungkin bisa pada ban Kanjeng karena kenapa Kanjeng Nabi penikah muarana sateja kebagusan pasti abali dek Kanjeng Nabi. Karena kenapa? Sateja kelakuan kebagusan saya kelaku umat Rasulullah kento semata-mata sebab karena apa? Karena perjuangan Kanjeng Nabi terus mengalir. Kenapa kisah kelakuan bagus, ganjaran bagus sekan di Rasulullah sampai pagi dina kia tak buambu. Kenapa kelaku kebagusan sareng umat Rasulullah setiaja kento buruh dak Kanjeng Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tak mungkin senyak benyang kelakuan dan kuluban panjenengan bisa nabang dak tempat Rasulullah. Tapi korsok-korsaos dan kuluban panjenengan
Waku mentermu ke bisa lompolong sareng Kanjeng Nabi, bisa panapa ke isah nyum astana Kanjeng Gusti Rasulullah semulja mentermu ke ten kuluban panjenengan bisa lompolong sareng Kanjeng Gusti nang swargana Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Ten kuluban panjenengan nang Asyura pakon panapa punya sedekah. Rosal yatim sah tasaddaq wa tasil. Mun benak jatim sira osap cedeke. Mari ngosap na jatim, cedeke nyal jatim. Hah? Macam memuncang dari jauh pun macam ya liak macam guragu macam tak ngusap sekali Pak. Kita ini mungkin jatim karena jatim kena tua makai kula jatim ki malah kula kok ong tatan di matan di embu tadi. Ini kah? Usap cedek, king karo cek usap tok tasodek sedekain. Mungkin karo bah orang sekampung bah ngusap kapi tak sedekah sekali butak cedek nak jatim mah. Sajen bah benika mejen mapunga benika. Jangan masasakan aja sedekah bitan kuluban panjenengan wasi alal iyal dan kuluban panjenengan khususnya nang Asyura tanggal 10 ri baring penikah mun sebelum panjenengan penikah apa ring belanja kesebini seketebu tambah nang bulan nang area Asyura penikah dadi 100 mari panapa punten nambah sedekah kesebini nah insyaallah ampu-ampu apa tak pada jawaban antara orang laki benemak benembu tegi berarti mama nakal lagi ini ketambah jadi kesenangan kisah insyaallah dari rasa senengah orang bini dan kuluban panjenengan keluarga dan kuluban panjenengan insyaallah dan kuluban panjenengan kento ikencer sareng Allah Subhanahu wa taala kenceran seraja ben iba kempang rezeki selama kembang rezeki selama setahun beniking karo rezeki meloloh artinya dan kuluban panjenengan mun berdebun kembang rezeki selama setahun insyaallah eko waris lanjeng bekal de pak boleh de bulan Muharram tahun bekal de amin Allahumma shadaqatin jariyah au ilmin yuntafa'u bih ilmu manfaat ilmu manfaat. Jadi makai ilmu kento sokoni panapan boleh lakar banyak ilmu sokoni yakin dan kuluban panjenengan ilmu lakar bener bitan kuluban panjenengan ibelaki dak nak potoh terapaki kelako biaba tibi ibelaki dia pada tetangga insyaallah pada tadi amalan setetap ajalan ketika dan kuluban panjenengan berada alam kubur amin Allahumma amin Allahumma. Maka dan kuluban panjenengan saya kalau bantuan Kanjeng Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari nyuun jauh da Allah Subhanahu wa taala Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa kita tuan Kanjeng Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyuun raksa da Allah nyuun jauh da Allah Subhanahu wa taala dari ilmu seta manfaat panjenengan andi ilmu tapeh yerep ikeker meloloh ilmu panjenengan tek gunaaki pada ben kabung kan tada buah nak lebe datang betang semenikah kalau berada betang melolo tak bisa nikmati bi orang banyak. Lah apa ni katakan kuluban panjenengan ananda aki ilmu sekorang manfaat. Tetapi andi ilmu dan kuluban panjenengan sesekoni kenapa boleh banyak ngireng dan kuluban panjenengan amal lagi ikan dia bertibi syaraki da orang banyak insyaallah tadi seilmu semanfaat barokah dunia akhirat amin Allahumma. Nyuun jauh dapun Kanjeng Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari ilmu setak manfaat ban dari kelakuan setak yang kat sareng Allah Subhanahu wa taala wa min amalin la yurfa kelakuan amalan setak keterima dening Allah Subhanahu wa taala maka tan kuluban panjenengan muntro keterima kelakuan ibadah dan kuluban panjenengan kudu edasare kalaban ilmu man amila bila ilmin fa fasaduhu min salahi aktar mun andi kelakuan dan kuluban panjenengan seraus kelakuan ibadah tapi tik dasare kelaban ilmu seleres mungku Allah Subhanahu wa taala maka dan kuluban panjenengan rosake lebih banyak etimbang becek banyak budu na kelakuan dan kuluban panjenengan seraus ipungkos kelaban ibadah mun tak kelaban ngangku ilmu maka dan kuluban panjenengan ngasteteh ben panapa ke sepelebur de ilmu dan kulu pelebur ke ilmu insyaallah kelaban ditonton kelaban ilmu saya paring aki sareng Kanjeng Gusti dan kuluban panjenengan bakal dadi orang seselamat dunia akhirat wa min du'ain la yustajab ban dari doa setek keterima setek sambete ni nyuun jauh da Allah Subhanahu wa taala
Tero amalan ten kuluban panjenengan kento keterima dening Allah, kudu kelaban ilmu ban kudu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Doa ten kuluban panjenengan tero mustajabah mungku Allah Subhanahu wa taala, maka ten kuluban panjenengan raksah kelakuan, raksah deureun cek sampai usaha ten kuluban panjenengan cek sampai adeur bareng-bareng seharam. Angkuyan seharam. Kento termasuk dari kelakuan orang warok, orang tengah-teh. Penapa boleh jelas haram, barang-barang syubhat saos, barang tak jelas penapa haram, penapa halal. Kento jauhi karena penapa takut tebe dek barang ikan di orang setengah-teh insyaallah. Kento dua namantih penyoon namantih muka Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Carana beda carana adab idil nyoon da Allah Subhanahu wa taala. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Nyoon ten kuluban panjenengan dak pengiran ten kuluban panjenengan kalaban tadarru. Antup asor maba lampung ben paalos da Allah Subhanahu wa taala cek tak sentakeun ketika nyoon da Allah pesopan. Karena ten kuluban panjenengan tak nyoon da zat setengel. Nyoon da zat semireng Allah Subhanahu wa taala. Ben ten kuluban panjenengan adab doa. Dan kulban panjenengan ngireng cek kalib bismillah alhamdulillah salawat dek kanjeng Nabi. Karena kenapa dasar jawabun Rasulullah menabi tak kalib ma min du'ain illa bainahu wa bainas sama hijabun. Doa yang antara doa dan kulban panjenengan penikah ben langi penikah bedah hijab bedah dengadeng hatta yusalli alaihi sampai dan kulban panjenengan mau salawat dek kanjeng Nabi. Kapan ten kuluban panjenengan mau selawat dek kanjeng Nabi, fa idza shalla alayya in kharaqa dzalikal hijab wa rufi'ad du'a. Bila ten kuluban panjenengan kento ampun mau selawat beda lengaleng atas langi kento. Sampun beda lengaleng atas langi pas yangkat doa ten kula da ajunipun Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Maka kento rahasia ten kuluban panjenengan idil maus doa apa-apa doa mi ya wali kalaban bismillah alhamdulillah salawat dek kanjeng Nabi ya akhirnya kalaban salawat dek kanjeng Nabi boleh karena kenapa salawat mausen salawat ikan di ten kuluban panjenengan situng mausen situng hal-hal seketerima dening Allah Subhanahu wa taala. Maka rahasiana situng-situng hal seketerima mungku Allah Subhanahu wa taala sabek nang tasatas penyoon ten kuluban panjenengan doa sabek nang buntengah ia akhirnya kelaban hal-hal seketerima mengku Allah Subhanahu wa taala. Ia akhirnya kelaban selawat boleh. Kento secara pikiran musuh mun yatas terima bi Allah bebe terima bi Allah musuh saya tengah pasti terima te yang ka abi Allah Subhanahu wa taala te sampai tenah punika salah satu rahasia dan kuluban panjenengan idil doa da Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Mantarmu katan kuluban panjenengan sedaya sareng Allah Subhanahu wa taala eta tiakin orang pecerah selamat teka hajat dunia akhirat. Amin Allahumma. Seterakhir dan kuluban panjenengan debun kanjeng Gusti sebekal ajalan bisa terima kelakuan ibadah dan kuluban panjenengan amalan-amalan selama ilmu kubur dan kuluban panjenengan tetap nerima bila nak foto dan kulub waladin sholihin yad'ulah nak foto seatu aki da orang sepo dua sampai dan kuluban panjenengan terka da orang sepo dua kong langkong da orang sepo bi karena terka da orang sepo dua ikwaris su'ul khatimah dadi mun dan kuluban panjenengan terah husnul khatimah dan kuluban panjenengan keentoh bebanyak sedekah dalam jalan-jalan saya keridai Allah bebanyak nyambung bela cek sampai megak man habba yubsatulahu fi rizkihi wa yunsalahu fi atharihi falyasil rahimahu. Munten kuluban panjenengan tero lebur dan kuluban panjenengan pelanjang umur becember rezeki sareng Allah Subhanahu wa taala nyambung bela segak peke sambung boleh. Amin Allahumma. Sedekah dan kuluban panjenengan waris kelaban sedekah kentoh dan kuluban panjenengan husnul khatimah insyaallah dan kuluban panjenengan pernah pakai isah kelaban sedekah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala husnul khatimah selamat dari dunia kantos sedekah akhirat. Amin Allahumma. Inna shadaqatah wasilatur rahim yazidullahu bihima fil umri songkuna sedekah silaturrahim nambai Allah Subhanahu wa taala sebab keduana ketoh de umur selang jeng sebarokah. Amin Allahumma. Wa yadfa'u bihima maitatus su
benolak Allah Subhanahu wa taala. Sebab kedua nak sedekah benyambung balik entoh dek cuba pungkasan insyaallah husnul khatimah. Mentarmu katakan kuluban panjenengan husnul khatimah. Amin Allahumma. Entoh nyukup pagi namung sekadin to pemator kurang langkong abdina nyuwun pangaporah kelaban agung pangaporah. Ireng deki ngaji harang-sarang dan kuluban panjenengan insyaallah banyak ilmu-ilmu saya mun petok bi dan kuluban panjenengan bakal dadi sanguh kepejraan keselamatan dari dunia kantos sedang akhirat. Amin Allahumma amin. Namung sekadin tu pemator hadanallahu wa iyyakum ila siratil mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.